Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni akubariki wewe unayenifuatilia na kunisikiliza. Kama tulivyojifunza siku ya jana kwamba tunapoanza na Bwana uone jinsi gani ambavyo Mungu anatatua changamoto za watu, na changamoto hizi haiangalii cha watumishi. Kwa hiyo hata watumishi wanaweza kukutana na changamoto, na kwenye hiyo changamoto Mungu anafanya njia. Kama nilivyojitambulisha jana kwamba wanifahamu, naitwa mtumishi wa Mungu Shemasi Joasha TMC, kanisa la Mena Tanzania, jimbo letu la Upanga. Lakini leo niko hapa kwa ajili ya kutoa huduma ya neno la Mungu. Hebu tuangalie jinsi ambavyo tulijifunza siku ya jana. Tulitafakari kitabu cha Luka sura ya 1 mstari wa 8 na kuendelea, ambapo changamoto si kwa ajili ya watumishi tu. Leo tutasema na ujumbe kwenye pointi yetu inayosema usiishi katika wazo la kwamba haiwezekani. Usiishi kwenye wazo la kwamba haiwezekani. Kwa hiyo tunaona jinsi gani ambavyo ukisoma kitabu cha Mathayo, Luka unaonyesha jinsi gani ambavyo Zakaria aliishi kwenye wazo la muda mrefu, na hata alipoletewa habari kwamba mkeo atapata mtoto hakuamini, kwa sababu bado alikuwa kwenye ile wazo la kwamba haiwezekani. Kwa ukisoma neno hili inaonyesha pale kwenye mstari wa 18, mstari wa 17 na 18, unaona jinsi gani ambavyo Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba alikuwa maisha ishi kwenye wazo la kwamba aliwezekana. Napenda nikutie moyo jioni ya leo, asubuhi ya leo, ya kwamba unapoanza na Bwana, unapoenda kwenye shughuli zako, hata kama mambo hayajakaa sawa sawa kwenye biashara yako, amini kwamba itawezekana. Hata kama kwenye ofisi yako huoni dalili ya amani na utulivu, amini kwamba Mungu atarejesha amani. Hata kama kwenye familia mambo hayajakaa sawa sawa, amini kwamba hilo tatizo litaondoka. Hata kama kuna changamoto ambayo inawezekana inatokea kila siku kwenye maisha yako, amini kwamba itawezekana. Na ndiyo maana napata matumaini makubwa kabisa jinsi ambavyo Zakaria aliona kwamba hili aliwezekana. Inawezekana hata wewe umekaa kabisa kwamba mimi kwa kweli hali nilionayo siwezi nikatoka. Inawezekana ni binti, umeshakaa muda mrefu unatafuta mwenzi wa maisha, miaka imeshasogea, unaona kabisa haiwezekani. Napenda nikutie moyo kwamba itawezekana. Kuna Mungu anakuandalia mtu sahihi kwa ajili yako. Haijalishi kwamba muda utasogea, lakini siku yako ikifika hakuna atakayezuia. Inawezekana kijana wa kiume naye pia unataka kuoa, umeshindwa kuoa, umeshindwa kuchagua ni mke yupi bora naye kufaa. Nikutie moyo kwamba bado hujachelewa. Inawezekana. Inawezekana kwamba kuna mtaji umetafuta imeshindikana, amini kwamba Mungu anaweza kafungua milango kwa ajili yako. Kwa hiyo unapoanza na Bwana siku ya leo, amini kwamba Mungu anaweza yote. Kwa hiyo ukiendelea mbele kwenye kitabu hichi, Biblia inasema kwamba malaika kajibu akamwambia Gabrieli, mimi nisimamie mbele yangu, nimetumwa niseme na wewe na ukupasha habari njema ya kwamba tazama, Mungu atakuinulia mtu, ataleta malaika kwa ajili yako, na ametuma malaika ambaye ni mimi kukupasha habari ya kwamba tatizo lako Mungu amesikia. Nikutie moyo ndugu yangu naye nisikiliza, hata kama unaenda kama hatuwezi kuvuka, hata kama ni hali gani ambayo unakumbana nayo, lakini usiishi kwenye neno la kwamba haiwezekani. Na pointi yangu nyingine inasema amini kwamba Mungu atafanya. Wewe amini tu kwamba Mungu atafanya. Jioni ya leo, asubuhi ya leo, unapoenda kuomba na wewe, nuru ya Bwana ikakuangazia unapokwenda. Mungu akujalie amani, akupe utulivu, akupe kueleweka, akupe kukaa kwenye kusudi la Mungu, kwamba hakuna jambo linalomshinda Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kwenye Luka ya kwamba yote yanawezekana kwake yeye aamini. Malaika alipompelekea habari, Mungu alisimama na Mungu alifanya. Nikutie moyo ndugu yangu, Mungu anaweza kufanya jambo fulani. Haujachelewa bado, wakati wako ukifika hakuna wakuzuia. Kama uko tayari kuomba na mimi, unaweza kuomba na mimi wakati huu, ukiwa kwenye biashara yako, ukiwa kwenye kazi yako, ukiwa kwenye nyumba yako, ukiwa kwenye gari yako. Amini kwamba mwaka huu ni mwaka wa kwako ambao Mungu amepanga iwe njema kwa ajili yako. Mungu anakuwazia mema, Mungu ana makusudi na wewe, ndio maana bado unaishi. Nikutie moyo kwamba hakuna linaloshindikana. Asubuhi ya leo unapoanza na Bwana, hebu mkabidhi Mungu njia zako, mtengenezee njia zako, muonyeshe njia zako.
Mkabidhi njia zako zote, muonyeshe udhaifu wako, maana yeye anasema kwamba anashughulika na udhaifu wetu wote, maana anahangaika nayo. Fadhaa ndio kama hizi. Ni fadhaa gani ulionayo ndugu ya leo? Ndugu yangu mpendwa naye nisikiliza, ni fadhaa gani ulionayo? Tuombe kama uko karibu na wewe na kuomba na mimi. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema. Ninalibariki jina lako kwa ile mpendo. Hakuna jambo linaloshindikana. Unatukumbusha kwamba tusiishi kwenye neno ya kwamba haiwezekani. Siku ya leo tumekuja kwako, asubuhi ya leo tunapoenda kwenye kazi zetu, tuone mkono wako na nguvu zako. Biashara zetu, watoto wetu tunakabidhi. Damu yako thamani tuoshe, itutendee mema kama ulivyomtendea Zakaria, nasi pia ukatutendee kwa mema. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba na kushukuru. Amen.